Malien den cɛ ani muso denmisɛnnin mɔgɔkɔrɔba Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan ka bɔ ka bɛɛ lajɛlen fo foli bannen kɔfɛ ka bɔ bita ye min ye ka kunnafoni jɛlen di aw ma o bɛ bi laɲini kɔnɔ ani ɲɛ bɛ 14 minutes vocal dɔ la a bɛ kolonkolon na ne ye vocal in ye baro ko bita tɛ parce que Choguel tɛ se k'i to premier ministre la k'a bɛ vocal kɛ vocal do ani dɔ kuma na a ye kuma minnu fɔ o tigi y'a enregistré a ye kuma in bila mais heureusement duguci kuma kelen tɛ kuma in na jamana ɲagami kuma kelen tɛ kuma in na galon kuma kelen tɛ kuma in na n y'a ye sa n y'o de fɔ aw ye n'an bɛ taa an k'an tila an ka kɛlɛw fɛ nin ye manamana kow ye u kɛn bɛ k'o ta ka sen ni bolo b'o la ka ko bɛɛ ko ye o tɛ dɔwɛrɛ ye parce que Choguel ka taa ni nin vocal in bɛ se ka Choguel la taa kun tɛ sigi Choguel b'a yira diɲɛ don o don k'a bɛ Maliko de la Choguel ko bi ko Merkel ni Assimi kumana minute 40 u ye ɲɔgɔn faamu u bɛnna ko la Merkel yɛrɛ ko min ka ɲi Mali ma k'Assimi ka taa n'o sira ye a bɛ vocal ko in bila an bɛ kuma ɲɛnamaw fɔ anw haju de bolo n y'o fɔ n ko Mali tɛ se ka den kɛrɛfɛ cogo si la ka da mun ka mɔgɔ si tɛ se Sékou Touré ko ten Ala ka hinɛ k'a ni silamɛ furu la ko tiɲɛ tɛ se ka to a kelen na o b'a yira ko Choguel bɛ tiɲɛ sira de kan ni n bɔra yen n bɛ don vocal in na vocal in na kuma jugu foyi tɛ la ni vocal in na n'a sɔrɔ kuma bayɛlɛma kuma de b'a kɔnɔ ou bien mɔgɔ coron kuma de b'a kɔnɔ Choguel tun t'a fɔ kuma la ko Imam Dicko bien vrai que kuma bɛɛ bɛ se ka fama mais a bana kɔni M5 ka taa fɔ k'a bɛ taa 91 ladegi ka taa maliyɛnw faga pour que ka fanga sɔrɔ a y'a fɔ clairement ko 91 ta si tɛ kɛ dɛ mɔgɔ si tɛ faga k'i bɛ k'a ka fanga dafiri o bɛ mun yira o b'a yira de kuma min Choguel y'a fɔ o de ye tan ye fagali de kɛra 91 ka se ka fanga sɔrɔ kuma filɛ nin ye u ye vocal in bɔ n'u kun b'a dɔn u t'a labɔ kuma Dicko ka kuma de ye Choguel ka kuma tiɲɛtigiya aw ye baara min kɛ 91 ka taa maliyɛn denw ni bɔnɛ fanga nɔfɛ o tɛ kɛ nin zen fanga bɛ sɔrɔ ka sɔrɔ maliyɛn denw ma faga o foli n'o bonya kan ka segin Dicko ma vocal in kɔnɔ Dicko y'o fɔ ne tɛ mɔgɔ ko la o n'i ye min kɛ n'o ka ɲi ne b'o fɔ ni min ma ɲi ne b'o fɔ fɛnɛ n'i tori ka tiɲɛ kan mɔgɔ tɛ se k'i jalaki Choguel ne tugura Choguel kɔ ka da Choguel la ka tugu Choguel kɔ ka sɔrɔ n tɛ Choguel n'a ma deli ka jɛ diɲɛ fɛn foyi ma mun na a ka kunun kuma a n'a ka kunna sini kuma a n'a ka bi kuma o de b'a yira ko sini kuma fɛnɛ bɛ k'o ɲɔgɔn ye ne tun y'o fɔ mɔgɔ bɛ yɛlɛma diɲɛ na ne tɛ tugu i kɔ i bɛ yɛlɛma ne siɲɛ kelen a tɛ kɛ siɲɛ 2 ni 3 u ye vocal in ta ko Choguel ko secret d'état ko a ye Aya Sanogo ka kuma min fɔ secret d'état de y'o ye o ma kɛ bɛɛ ɲɛna de o ma kɛ kɔnɔdimi n ko kɛra ɲɛdimi de ye est-ce que Aya Sanogo jugera de n'a ko n'a nana ni kuma kɔrɔ bɛɛ ye an ka tɛmɛ kɔrɔlen dɔw de kan ka Mali jɔ Aya Sanogo a jugera jɔnni ɲɛna jugement kɛra mun ye jɔnni jɔ b'a la jɔnni jalaki b'a la jɔnni ye a faga jɔnni ye ordre di k'a faga fɔra hali ni Choguel m'o fɔ ɲani Choguel ko fɔ diɲɛ bɛɛ m'o mɛn yan politique mɔgɔ minnu taara don a kɔkɔrɔ k'a pousser k'a ka bɔ ka taa bere rouge fanga an ka kuma fɔra Aya yɛrɛ m'a fɔ Sikaso wa ko ale tɛ mɔgɔ si kɔ dugu wa k'a bɛ tiɲɛ bɛɛ fɔ wa Umaru Mariko yɛrɛ ma bɔ k'a fɔ wa k'ale sen bɛ coup d'état la donc olu minnu sen bɛ coup d'état la olu de y'a pousser a ka taa bere rouge faga a ko k'a b'a fɔ i bɛ ka ma wari kɛ valise kɔnɔ ka taa d'a ma k'a k'i da di a m'a fɔ k'a tɛ wari ko la k'a b'a tiɲɛ bɛɛ fɔ donc ni Choguel y'o fɔ bi Choguel ma kuma kura fɔ koyi kuma min delila ka fɔ ni bɛɛ y'a fɔ ni bɛɛ y'a mɛn o kuma kelen de fɔra nkalon bɛ min ɲɛ bɛ Chana Takiyu la ko Choguel bɛ nkalon tigɛ komi a bɛ respirer Chana Takiyu mɔgɔ tɛ nkalon tigɛ diɲɛnatigɛ kɔnɔna na ka tɛmɛ kan mun na parce que nata tɛ se ka kɛ journaliste la Mali bɛɛ Chana Takiyu ka tɛmɛ k'a ye vocal in sama fo Chana Takiyu fɛ yen kabili IBK ye don avion kɔnɔ maliyɛnw ka impôt n'u ka taxe la ka taa la hijie nɛma da tiɲɛ ko y'a sɔrɔ ne tɛ da tiɲɛ kan yɛrɛ kelen kabili e ye du 2 sɔrɔ k'o jɔ IBK défense tali an ka maliyɛnw ka impôt n'u ka taxe la e bɛ se ka tiɲɛ fɔ wa mɔgɔ kan ka est ce que ne tɛ jigin e la yɛrɛ e bɛ kuma mɔgɔ min b'i tulo da yɛlɛ k'a lamɛn ne bɛ jugu tigilamɔgɔ de la sisan ma taa yɔrɔ si la i ni Yarko sigira débat la Burama Touré ka fagaliko la Karim Kunkan e ye nkalon min tigɛ su ma ko ka dugu ma jɛ nkalon bangera i ko Karim ma kɛ a ma kɛ foyi Yarko y'a f'i ye ko jugement yɛrɛ kɛra ka ban koyi ko Chana Takiyu ye jugement kɛ a ye Karim akiti a bɛ yen o kɛra san kalo damadɔ o ma bɔ kari la ka tɛnɛn sɔrɔ tellement Ala ye barika bɔ galon na
Manda international de la Karim Koka. Ni Karim ya doko. Ni manda international de la Koka Samenga biye tirata. Parce que ma do mama fram. Ni mo ma jamo ko fama. Muna Karim mata. Karim nga avocat no ye Kasim Tapoyo era borako Karim ngana. Obe muira. Obaida etana shaki takiyu. Enyo kon galon tike la. Ate malina laminina. Yo ikan galon dale kene ka suko ka duguje. Ni ne kumbe place la. Ne kumbe kol de ken dala nte kuma tuguni maliko kuma la. Shokel ben galon tike. Kabline shokel da makuma flafone modu fawa. Awa munu ye shokel doni shokel ko denu nyana ka fere unyana. Ulu koko kabli Musa bine se informé shokel do. Kata Musa binina. Ambo sambi saba de labi. Gendo wulola Musa bini ko fe ulu furula ku tokola de wulu. Ko kabli Musa bina fo bi shokel be kuma kele mkaka boka. Kangelen tigi ya bete modika. Tiye fo bete moka, jere ya bete moka, klene ya bete moka. Esha na takuyuka doko nkujuku kamise. Etse ka shokel la noko. Moko se tiye nao. Archive de be sebenu de be. Ka foye ya moko ni shokel ka vocal bora. Ni be fe ka do shokel ye mwinye ka damine kabli Musa bidophobie. Aita paju shokel ka pajika. Aye jie kuma fo. Montage ita la fo ita la. Akata kuma ben la me abe soro ka chapeau boka da ngone musoro de foni ngafli. Niki be moko deme anyini ka don ne nya don ka damne M5 la mentara do ka page la ka to do ka fo alamade modeli mundo malikodo wa moko kodo nya soro malikodo ningo malikodo kuma do ube ne mulu fo de dawere yo fo ni nyoro la me Mamadou Traoré fo nu kama ko seiba o bora ka kuma mi bo fo sisa nuno ka sebetu abukana kuma inga janje se ka courage te bela ka kala mais ni be fe ka mo nyini ka do ali livre ba kala ni yo kala mali yere sigile me tugomi mamunu ye mali chie tuguye ibu donc bo nyokona o de kama ni ne ko 91e mali da ka kanteke 91 mo bebe dimingoro nya yiru la ka fo be kana dimingoro parce que ne ni bete se ka tinye mais ni fe mi famba chiena abe fo ko be aiwa Mamadou Traoré nu ko ma seba ale borani papier minyi Oba ira ka fo kone kuma mi fo 91 ko la ko galonta la fio ni vocal immédiat don ne de la ka fo wi mo 91 Musa mnelen ko fe ka Musa to markala ay interview folom ke Jeune Afrique aya fulu de yi ko Malien ma révolté Malien ma lebi ko Michel Mitterrand na muso de ya ko France de alebi donc mo be ka fo bi de shokel ye Musa mo de shokel tina de Nanye Musa moko konte kabo jamala tobede. Mbo fo muna. Alpha Umaru Konare min kera président Musa Binin kofe. Alpha Umaru Konare en 1978 demisen wayena mebide. Oya soro au chama soro. Musa de Alpha Umaru élu ka nommé. Ay Musa Alpha Umaru nommé ka ke ministre de la jeunesse et de l'espoir, sport. Ministre de la jeunesse et du sport. Musa Traoré Keleng. Ayo de Alpha Umaru Konare. Mi ye Musa ka fanga binga sekanola. Ayo de kuyi. Omo balika klaka wili Musa na feka Musa ka fanga bi. Kasiki Musa nola. Shokel maso unyo kona udima. En 1978 Kelena. Alpha Umar de a donc Musa ye dictateur ka klaka UDPM. Ka jeunesse ka parti créé nous ba fuma ko UNGM o parti membre konna la chewle ndarame kelen kumbi rasulullah o chewle ndarame de borabi ko shekel e cliva ko shekel temo ko cleaner shekel ka bikman sinik matekli chewle mbora ayito o jeunesse de kono ka Musa Tarayi jamfa mo ko taka jamfa de la kana do sinidla ko o Musa kelen jamfa ka Musa labi Musa Binen ko fa bora sinid la kata do parena la bola bi kata parena da ila ele clivam se kata male teblinga yele ma sabe tamalika puma fla beta malika me kuma bekadi beda bebi ta foko wala saka shekel bi ko beto chinya na beto ala tala ko mi sankula o teblemi no taraka to do olaw ulu deni Cabral ye keleke Abdul Karim Kamara unulu de jiraka keleke ani Umar Markou o fakara Musa fe o fagale Musa fe chewlo nana fangata foka se bima ate chewlina ate Umar Markula min kelempe boru la ka foko a niyan keleke nyogonya saranta kaburu worodo amasa kanye fo isoro aka jujuma ngake akaburu ka irana foka se Musa ka sayama umo ko kelenti Musa ra ko ke muna ukunte malikulaw
ulu kume uyere ko de la fanga de la ka duma unyina nu kele ka nyogon shuko o Umar Marko kele o ida soro ka fo ko kulu ya mouvement démocratique mu créé ka Musa bi ko Sara amena ko mouvement démocratique ko Sara amena ça veut dire quoi abe fait ka for la ko mouvement échira a d'abord démocratie mun kama koyi na ye kuma fam demsenu Musa fanga in labena ne de la ka fawide ne kunte de demsenia sane ne a fayo Musa fanga in labena Musa akitera muna jalaki kele maseka jo Musa law amaseka ira fanchife ko Musa yimo faka Musa ka akitma o boro yorola donc nuko kubina fo adon Musa be mo chama ma jela Musa de la kanya bema na ma bourse de mima kata kalanke ayo de maka kalankola ay doke be Musa kuma doke mo mi o kunye shokel di Musa kundi shokel te nyondo Musa binen ko santa ani ko kuma mi Musa ni shokel sorlaka alu bulo ni nyoma me akeru do mais shokel kera khoron shokel kera mo ko kleni shokel ko ni sorla ki jo ka foko alebeke Musa ka parti alebata adonga mo ko no ko Musa ka parti ko foko shila tunu parti to ko ele maro do ni ka ke imperi ni mo ko kleni do ke c'est kuma mo be say kuma kan te sakui mo ko shit se ka foki be nyela no ko bakati nous ko shokel ko ku be wili la ko 91 ko shokel yi 91 mo ko ben nini aywa Shebani Kulubali oye ote shokel yede ote Musa mo yede oya fo journal Corida en 94 ko de yo na soro fanga yela makera ko mo ko commencera ka fo ko démocratie mo yu janfa ça veut dire quoi ulu munu nya Musa lata ko démocratie ko kunte ko yu janfa shokel mo fo ne mo fo de Shebani Kulubali de fo journal Corila en 94 Musa bi san sabadro malio nya donga fo janfa de nana kaseka fangamni Umar Marko fere ya kuma kelefo 26 mars 2016 la Umar Marko ya ira ka fo ko mouvement démocratique sakuma mena obeyo keleni kelema nya ubulu obo kuma de ira professeur Mamadou Lamine Traoré ulu de adema créé o fere mu fo okoku na ni multipartisme yeku seraka mungala ni shite shokel kakumai ni shite ne kakumai professeur Issa Ndiaye o fene adema sigiu mo 80 ni ame ko 91 dro adema do parce que parti mga boni parti be o kera adema di wa parti mu folo ye fangata Alpha Omar ko na rokume adema la no kunye Mali blasira nyanga nyanguma Mali bo sira nyanga adani Alpha Omar yere boraka fo kale eshira école ko ta fanfe chinois ko te ko ni be fe ka jamana faka kama se ikata mugu ni kisata kiba école faka ni école faka ko jamana ko bana ne mo fode Alpha yere da yufo donc nous ko bi kubitu noro shokel la kay ni fo 91 ma Alpha min kera président wala ko kali eshira école kula professeur Issa Ndiaye ko chuko dali fene adema fenge de adema fondateur doy ako ko démocratie mo ye ko jugu mu ke malaka jugu yara ko kateme Musa taka ale de ofo professeur Issa Ndiaye kuluka ko jugu kele uye minke Mali kono jugu mana ko de jugu yara ko kateme Musa Traoré minke Mali kono jugu mana ka fo ye dron mais ningo 91 bete mo jugu ya prévu d'ofle o 91 mais o kumana ani ala chamanchala la de o ye chien fo ani ala chamanchala de Musa minele 1993 shokel tara 15 mugu foyer des jeunes shokel ya ira ka fo oni bitie sambi sabadi akokale be Musa ka héritage ta parce que nini mo jera dijila ina ka nga je jalajila malion ayo broda shokel ka ni mana kani ni popampo kambe fo ni prévu bana mo bulubi na ya Mali joko vocal ko ko fitinde yola ambe nyokon wobe amba do minyemi okele nkuma mina ni shokeli yo o héritage ta Musa nana kana jugement nana keka ba le 14 février 1999 shokeli boratu ni ka discours ke akokale be fe Malika fara nyokon ka Malien dembe ka je ka du dakele fe ka bo dakele fe min ban ko anga temo ka Musa kele nga dogo Malikula anga Mali jo klene yaka Mali bimseka jo namaraka
atseka joni ni justice marandi ni kiri jele make shokeli ya mudu fuyu dun shokeli ko kiri jele kake ko kiri ka damine kabli 1964 ko kiri ka damine depuis wakati la muna ko fili dabo sara o satuko ko kabo ko nyefo kwa o kiri ke Amadou Diko ani Maraba Sum Touré ulu munu sara o sana ko kabo ko kapuma uluka sayaka ko kiri jeleke amada o made akoko événement mukela 19 novembre 1968 no morbo mineli ko kata o kofe kata laba morbo ka sayala kata laba o fene kofe 1976 Cabral ka sayala shokel debe kan fode ko ka kiri jelenke wala sa malion ka ya fanga sigi nyokoma anga jamanajo pourtant shokel ye Musa moko dire ulu de côté mais shokel ba do morbo ka saya kiri manake Musa de uke Musa bemine mais shokel ko chie ko kiri kake shokel bado ni kiri kera Cabral de nobe Musa ka fakalla mais shokel ko chie ka bo ko kiri kake ko muna ko chie amet nye befo shokel ya fo fene senfe ko mars 91 fene la ko saya munu kera ko kulu fene kiruke o do ye chewle Mamadou Konateka saya ana je nyogon ka saya mukera en 1996 ko kulu fene kiruke ko ku ulu kiruka jeya shokel de kera politique moko kelinyi mi sira ka bo ki joka ka couragita kanifo na kundana 64 ma be fo kay morbo inculpé kay morbo de abi fe ka morbo de seno moko faka kola mais ko kay Musa moko mi ay Musa reta fo parce que ko morbo ere sara chikomi ani Cabral sara chikomi be bado Musa di ko kulu nyefo moko munu fene sara 91 la ko kulu saya fele ko kulu kirike ni ya shokel yo fo shokel ba do Musa no balo ma bali ko fo 91 munu sara munu kerulu sababu yo fene bu yere donc nuko kubina bi kubina fo de ko shokel de aketa shokel de abota nebe yelu la de quoi même fo ka duko kuma kan aka getu docteur professeur Issa Ndiaye ko choko di tuguni akumana spécial lesor de kono akera 26 mars 2016 okera 26 mars 2016 aya fo mo be mi fo duguma yo de fo sanfe akwale be mi fo malien de unyi kanga bo anga nyogon tege mina anga nyogon sembla anga mbolo ni nyogoma koko kera kango bla ko mali bina dafiri ko fendo na todo kale nye bala ka te kenye malila ko mumi se ka maliki sama anga be odu Issa Ndiaye oye adema fonateur do ide kanga be anga nyogon bolo mina anga nyogon sembla anga teme korolo mbeka anga sigi anga kuma maliko la ka mali bla tukuni sira jelenka odu ya sur 92 au constitution sigirade anga sigi ka foke ka mali bla sira jelenka ambo kuma de labi o de ni assise nationale ni assise nationale de la république ni shokel yemi fo ko malikura sana ka bo shokel da afo baka folo oui adema Issa Ndiaye di uludi adema siki donc ni adema nana kale be siki ka fola adema kanka na siki ka fola kadaka siki ka fo baka folo kere ulu yere je ndondo mali on était délicat vocal ke kase 20 minutes ma mais bi meini nga so man tete moka ka fo ye doron ay taw ka strafe shokeli ye ma jele nye bi shokeli ye ma jele shini shokeli ye moko kileni ye wa shokeli be malikola moko mana vocali sura ya partager parce que ni kumai ni afo e bamanga na kumai sebele betu abukan aka vocali kolokolo fa simi fi aka do shokeli ye moko ni fin qualité mi ata ere jeni moko no fa te do moko no fe jahannama la vocal ka dogo ay na ni volcani akumena biya kadamu nga be kumbe ni chinyei moko shi nye chilinte hakili de feye mi kla tugo nyena beba do femi ye chinyei femi ye ngalui nebe bok malaya vocal moko be partage la bela jelenga lame ka famille soro shokeli ye jonyi shokeli be mu no fe malikola nyani bika se shokeli ye mu fokunu abika munkebi ibanja ye mu fokunu ni shokeli be ko barakebi donc no parti moko kolongo antita assise la malikotu tai yere ko de utai ni minu nana kata wa parti moko ye bureau tete moko biduru kangui malien de munu betu no fe ko adira on de ko ameta wa mbibe tansiri meta ni shokeli ye chien bla tuko me afodo aba ombolo alifa nu fengo were ya fo pia Issa Ndiaye ya fo para ko esheki munale fleni mali 3e